হ্যালো বন্ধুরা, এবার পার্ট 3। আজকে ফাইনাল শোডাউন। আজকে রিহার্সাল সব হয়ে গেছে। আজকে এটা মেন অ্যাক্ট হবে। তো আমি বেশিরভাগ আসল আওয়াজগুলোই রেখেছি, আর যেখানে যেখানে অনেক গান আছে সেগুলোকে কেটে দিয়েছি, কেন কপিরাইটের জন্য। আর এই দেখুন রবীন্দ্রনাথের ছবি দেওয়া আছে এখানে। তো বুঝতেই পারছেন এটা রবীন্দ্রনাথের জয়ন্তীর উপলক্ষে হচ্ছে। রবি ঠাকুরের পুরো জীবন কাহিনী এটাতে দেখানো হয়েছে। তো আপনারা দেখবেন, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। তো দেখুন আমাদের সাথে রবীন্দ্রনাথের জীবন কাহিনী। আর এখানে অনেক বড় বড় গেস্টও এসেছিল, যেমনি ইন্ডিয়ার খুব ফেমাস ডান্সার সোনাল মান সিং, তারপরে দিল্লির অনেক বড় বড় মিনিস্টাররা এসেছিল। আর এই দেখুন ফাংশন শুরু হয়ে গেছে, দেখুন আমাদের সাথে। 1961 in Calcutta was born Rabindranath Tagore, poet, playwright, novelist, composer, philosopher, educator, painter, and visionary of the Bengal Renaissance. 165 years later, his voice still speaks to humanity with astonishing clarity and tenderness. Thank you and welcome to the celebration of Gurudev Rabindranath Tagore. I heartily welcome When I came, there was a dance going on. मोर बीना बाजे चंचल छंदे, उसमें भी हमने बहुत किया। शुरे शुरे ताले ताले, कितने सारे। रवि ठाकुर का दिल इतना बड़ा था, ही कुड, वो बहुत सारे महिलाओं, सुंदर सुंदर महिला पुरुष बालक कविता भाव को समा सकते थे। So Victoria da Campo was one of them. He had stayed with her in Argentina, in Buenos Aires. And that is where he wrote his famous poem for her. Ami chini go chini tomare o go videshini. Ami chini go chini tomare o go videshini. Tumi thako sindhu pare o go videshini. For Videshini, for the woman who lives across the ocean. And that is where we sang this song, and that became history in Argentina. Thus, my journey has been with Gurudev Thakur for a very long time, for many years. And I was also very fortunate to receive honorary doctorate from Rabindra Bharati Joda Sanko Thakur Badi. Enough has been said about him, about his grand personality. It defies description. वर्णनातीत है। गुरुदेव ठाकुर को बीच में आदरणीय पद्म विभूषण भारत की राज्यसभा सदस्य रही और भारत की सांस्कृतिक राजदूत के रूप में पूरे विश्व में भारत की संस्कृति और कला को पहुंचाने का पवित्र महान कार्य कर रही सोनल मानसिंह जी भी हमारे बीच में। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत एवं अभिनंदन। वंदना जैन जी, मीनू ठाकुर जी, मंदिरा वर्ग जी और यहाँ उपस्थित सभी लोग, आप सबको आज के इस पुण्य दिवस की बहुत बहुत बधाई। Finally nominated for the award. You haven't checked the mail yet, Duffer. Vinod, I need to tell you something. Yeah, I know. मैं award के लिए नहीं बनी हूँ विनोद। पता है मेम साहब, आपको तो भी बहुत कुछ करनी है, रिसर्च करनी है। कहाँ जाके?
সুপ্রভাত সুষেন্দু বাবু, কেমন আছেন? खूब भालो मैडम। चलिए सुविनय बाबू सबसे पहले এনেছি ডাকিয়া, এসেছি ভুলে, তবু একবার চাও মুখপানে নয়ন তুলে, দেখি অনুরানী নিমেষের তলে সেই দিনের ছায়া পড়ে কি না পড়ে। গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা, কুলে একা বসে আছি নাহি ভরসা। রাশি রাশি ভরা ভরা ধান কাটা হলো সারা, ভরা নদী ক্ষুরধারা খর বরষা। কাটিতে কাটিতে ধান এলো বরষা। তুমি মনে করেছ সম্রাট, তুমি মনে পরায়েছ গৌরব মুকুট, পুষ্প ডোরে সাজায়েছ কণ্ঠ মোর। তব রাজ টিকা দীপিছে ললাট মাঝে, মহিমার শিখা অহর নিশি। আমার সকল দৈন্য লাজ, আমার ক্ষুদ্রতা যত, ঢাকিয়াছ আজ তব রাজ আস্তরণে। লগ্ন শুভ নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল, সেই লগ্নে এসেছি পালিয়ে, মেয়েটা তো রক্ষে পেলে। আমি তথই বচন। অধরের কানে যেন অধরের ভাষা, দোহার হৃদয় যেন দোহে পান করে। গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটি ভালোবাসা, तीर्थयात्रा करियाছে अथर संगमे। सच्ची सखी हो जिनसे मुझे गहरी सहारा और सुकून मिलता है। तुम्हारी संगत से आज मैं आजाद परिंदा हूं न तुमको उठाने। रवि ठाकुरपो, कल तुम्हारे मेजदादा के साथ लड़की देख कर आई, हमें पसंद है। चाहो तो तुम भी एक बार देख कर आओ। ললাটে যা লেখা কোথায় দেশের
পারো পার কোথায়, ললাটে চাঁদ রেখা কোথায়, কতর খাটার কদর কোথায়, কতর খাটার কদর কোথায়, উদার টানি জানে বুকের ভিতর হাজার মানুষ ঘর বাঁধি কেমন, বুকের ভিতর হাজার মানুষ ঘর বাঁধি। सेना को आगे कर दी किसने, तुम्हारी नতুन বোধায় স্বপন জাগরণে কাছের সুরে खबर फैली, पूरे बंगाल में विरोध की लहर उठी, ढाका से लेकर कलकत्ता तक। इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने एक महान पहल की। उन्होंने आयोजन किया राखी बंधन उत्सव। हिंदू और मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी और प्रतिज्ञा ली, हम सब एक है, हमारी बंगभूमि एक है। उस दिन बंगाल की हवा में भाईचारे, प्रेम और एकता की खुशबू फैल गई। वंदे मातरम गीत हर गली मोहल्ले में गूंज उठा। प्रिय रथी, तुम्हारे पिछले पत्र में मेरा नोबेल पुरस्कार और नाइटहुड पाने के लिए तुम्हें खुशी मिली, ये जानकर अच्छा लगा। पर यकीन करो, सम्मान मिलने के बाद से मरने की बातें और मरने की इच्छा मेरे जीवन के साथ जुड़ गई है। मुझसे ना ही कुछ हुआ है और ना ही कुछ होगा। चारों तरफ अंधेरा और अपनों की मौत देखते देखते मैं थक चुका हूँ। मैं एक रिक्त और बेसहारा इंसान हूँ। मैं मरना चाहता हूँ। गिरफ्तारी को हम नहीं जाने देंगे। इस संघर्ष को हम जारी रखेंगे। इस संघर्ष को हम जारी रखेंगे और ये संघर्ष उतनी देर जारी रहेगा जितनी देर के दो नेता रिहा नहीं हो जाते और रोज एक्टिविस्ट को वापस नहीं दिया जाता।
your warning, sir. याद करो श्री गुरु गोविंद सिंह। अब बैठो बैठो। They've had their warning. No meetings. अब बैठो बैठो। टुकड़ी अनेक पोजीशन। अब बैठो घाटा नहीं बैठो बैठो बैठो। Fire. The time has come when badges of honor make or shame glorying in their incongruous context. I
I could cover my face, for I feel the shame of it. When I see how our great government has discredited itself, it has deeply pained me, and I couldn't continue to enjoy privileges while Indians were being treated unjustly. So I am expressing my anguish over the Jallianwala Bagh massacre. So I am returning my knighthood in protest against the Jallianwala Bagh massacre. বাবা মশাই, আমি এসেছি। শেষ, তারপরে এবারে খাওয়া দাওয়া ওখান থেকেই ছিল। তো ভিডিওটা একটু লম্বা হয়েছে, কেন 2.5 ঘন্টার ছিল। কেমন লাগলো জানাবেন।